नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा आशा करी भल थे तो भल अच्छी मो शरीर भल अच्छी मो मन दुख अच्छी तो कहीं आज टे दुख रे अच्छु आम मु आम फैमिली समस्त दुख अच्छा कहीं आम जो मका लगे बाल्टर सांग वीडियो भी देखी थे आम मका लगाइबाटा तो गाई गोरु मैंने पोषिक सब मका खाई किसी मका ना पूरा किसी ने पूरा खाली कर दे तो केते कष्ट लगुत केते दुख लगुत जड़े चाषी ही से दुख जान आउ किए जानवे पुणी तो लगा पड़ो जी मका लगे पुणी तो लगा पड़ो टेंशन यार देखा बैक कैमरा देखा आप देखिपारे किसी ना सब मका खाई का गाई गाई कि कार गोरु आसिक खाईदे सका सका माँ आसिक देखला बाड़े माँ आसिक देखला मत कहले मुझे उठी नी शोकी बाड़े टे जा आउ गाई सब खाईदे मका जाक बोली कहला सका उठिक आसी देखला बेलू सतर खाईदे कि ना मका है बड़ बड़ ये सांग मैंने कड़की गोटे थर कड़की बाप हो जाऊला सब मका खाईदे देख बैक कैमरा करके देखा देखी पड़े ना देख एटा तो मका नहीं एटा कौन कहे हलदी ये सब हलदी पूरा नंडा नंडा केते बड़ गछ होता देख मुझे देख देख देखी पारे ना मैंने भाव जे एत बड़ होता गछ मका गछ के बड़ बड़ होता एत बड़ बड़ होता किंतु नाई आखपाख के दुई तीन टा अच्छी बेसी किंतु ना देख मैं कि उपाड़ कर खाई उपाड़ दे गछ ये देख अधा खाई दे हलदी देख अधा खाई दे कौन को देख देख कि ना कल काठी पर छिड़ा है गोटे बचब सांग मैंने देख देख सब खाई दे छोट छोट होती फिर भी सब खाई दे गुटे गुटे देखले ये खाई खाई देख देखी पारे कौन है खावा होता हलदी हलदी नहीं न देख सब खाई एमती जितकी एरिया थी सब किसी देखा बढ़िया दिशा काली हाँ काली खाई देटा बहुत दिन मुझे बुलवाई देखा आसती तो मका भल दिशा बाहर भी मस्त सुंदर दिशा मुझे भावुली ए वर्ष जल्दी मका आउ जल्दी खाइब आम जल्दी लगाई भी न था तो कहीं जल्दी मका लगेदेवा मका सरी माने मका जल्दी बड़ है आम मरीच लगेदेवा प्लानिंग थिला से प्लानिंग रे मका जल्दी लगाई कौन करवा जो मका जल्दी लगाइबार आशा नाला बोधे कि आम भाई नाला चला गाई आसिक एपटे पशिगल बाड़ देख बाड़ के मजबूत अच्छे हाँ देख बाड़ के मजबूत अच्छे बोले देख कौन है बाड़ ये ऊपर डिग मैंने देख पावरफुल गाई गोर मैंने पावरफुल जार ऊपर डिग बड़ा दुखर विषय तो कौन करवा तो दुखर विषय गला तो ये देखी पारे आंब गछ जाक अच्छे आम देसी आम आउ कलम गछ लगे से गोटे आउ कहीं हाँ गोटे आउ इधर 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 तीन टा गछ अच्छी देखी पारे यहाँ गोटे हाँ देखी पार्दा यहाँ गोटे तापर से गोटे तापर से गोटे देखल ना गोटे है देख पार्टी तो से सानटा गोटे से सानटा गोटे से गोटे 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 आउ ये गोटे है तो तीन टा गच मुझे लगे 12टा गच लगे तो कलमी वाला मैंने आसते कलमी वाला मैंने आसते जो कलमी गच जो नर्सरी वाला पट्टा मैंने आसते मो बाड़ बिल लगा बोलिक आम घर रही आउ से भड़ा देवु बोलिक घरे रही कि भड़ा देले ना पलैले तो से मोमेंट रे मु बापा मागी 12टा गच दियो बोले गच दियो आमको कलमी गच बोले से 12टा गच देते 12टा गच मध्यरू एटी सब लगे मुझे कलमी आम ये 12टा लगे सब एरिया रे किंतु उठी के उठी 1 2 3 4 5
ଛଅଟା ଛଅଟା ଉଠିଥିଲା 12ଟା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟା ଉଠିଥିଲା 6ଟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ମରିଗଲା ଏବେ ମାତ୍ର 3ଟା ହିଁ ଅଛି 3ଟା ହିଁ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲଗାଇଥିଲି ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ବି ସବୁ ଲଗାଇଥିଲି 12ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଇଥିଲି ନା ତ କ'ଣ କରିବା ଏ ଗଛ ହେଲେ ଗଛ ଉଠିନି ଗଛ ଉଠିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବାଡ଼ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ହେଉନି ଏ ଅମୃତ ଗଛ ଦେଖ ଅମୃତ ଗଛ ଯାକ ଆମର ଅଛି ତ ଅମୃତ ଫଳି ନାହିଁ ଅମୃତ ଫଳିବ ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ନୂଆ ଆସୁଛି ଏଠି ଗଛ ଆମ୍ବ ଆସି କମ୍ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବ ଏତେ ଆସିନଥିଲା ଏଠି ଆସିଥିବ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଶୀ ମକା ଲଗାଇଥିଲୁ ଏବେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କେଜି କେତେ ଅଛି ମକା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଯିବା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମକା କିଣିବା ତାପରେ ଲଗାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ନାହିଁ ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ଦିନ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବି ଆଉ କିଣିକି ଆଣି ଲଗାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଲଗାଇବା ଏବେ ଶୋଇକି ଆଇଲି ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ନିଦ ସରି ନାହିଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଯାଉଛି ସକାଳ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ହେଉଛି ଆଉ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମକା ମା କହୁଥିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଲଗାଇବା ବୋଲି କରି ତ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଲଗାଇବା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇଦେବା ମା କହିଲାରୁ ବାପା ବି ଲଗାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଳ ଲୋକଣ ଆଣିକି ତୋଷି ଦେଲୁ ଲଗାଇଦେଲୁ ତୋଷି ସିନା ଦେଲୁ ଲଗାଇବ କେମିତିଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଶୀ ଅଛି ଦେଶୀ ଲଗାଇଦେବା ଆଉ ଘର ଦେଶୀ ମକା ଲଗାଇଥିବ ଦେଶୀ ମକା ଭଲ ହେବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତ ସାର ନଦେଲେ କିଛି ହେଉନି ଆଜିକାଲି ଦେଶୀ ଜିନିଷ କୁଟା ବି ଚାଲୁନାହିଁ ସବୁ ବିଦେଶୀ ହେବାର ଅଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ହେବାର ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ଔଷଧ ତ ଦେଶୀ ଔଷଧ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମକା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ କାଲି ଏଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ମକା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ବୋଲି କରି ତ ରହିଲି ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବି ହେଲା ଜାଗା ନା କହିବି ନାହିଁ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଆଜି 18 ବୋଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବାର ଅଛି କାଶୀପୁର ଯିବି କାଶୀପୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡର 27 ତାରିଖ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଅ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଯିବି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯିବି ଆଉ ସେଠୁ ଭିଉ ଦେଖାଇବି ହେଲା ମସ୍ତ ଭିଉ ଏକ୍ସେସଟେଡ଼ ସେଇଟା ତ ୱାଟର ପାର୍କ କହିପାର କି ବସ୍ତି କହିପାର ଟାଉନ୍ କହିପାରିବ କି ତୁମେ ନର୍ସରୀ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ ପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ନାହିଁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେବି ନାହିଁ ଆଉ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ସେ ଏରିଆ ସେଠି ଗଲେ ଭଲ ଜାଗାଟା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ବୁଲିକରି ଆଇବା ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖାବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବାଇବା ନାହିଁ ରହିଲି ବାବେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।